chocolate muffin for Christmas. Daming kalat. Mama, natutulog. December 24, what time? 3:10 a.m. Oh dear. Ate, cheers. Cheers. Coffee. Merry Christmas. Merry Christmas. I love you. Love you. Anong ginagawa natin? Nagpapalobo, mawag mo munang paputokin. Yan. Oh, sige lang, kaya mo yan. Nagpapalobo kami ng balloon para sa Christmas decoration. Love you, ma. Picture. Ako yan. Si Apo Siam. O sino yan? Si Apo Siam din. Yan. Opo. Bakit ayaw lumaki? Nasira niyo po, Lola. Maliit. Maanis na. They're not even singing though. Bro. Merry Christmas, everyone. Katol, para iwasan mo. Tatlo din. Mosquito po eh. Meron ba yung step yan? Oh, yan yung step mo. Yes, yes. Alam ko yan. Ako pa ba? Tingnan ko. Nakabidyo ba to? Eh? Di ba nakabidyo? Nakabidyo? Nakabidyo?
yun? Ano nakabidyo yun? Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Doon, natakpan na. Ate, dito ka diba? Ay, kung akin na yung ano, candy. Pang France. Ay, wow. Video. Oh, picture na. Oh, picture na. Okay lang. Nakita yung mukha mo na kano eh. Ah, picture na. Yan. Ah! Mika babes. Ate. Daya. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, everyone! Wow! Ah! Papunta kayo. Tapos, pwesto ulit yan. Ala, sino yan? Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Christmas! A picture taking! Nako! Bagong gising ah. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas po. Ano yan mo? Merry Christmas, Mother Earth. Merry Christmas, Mother Earth. Merry Christmas!
kayo natutulog. To my baby ko. To my one and only. Merry Christmas, baby ko. Love you. Favorite teenage gift. Money. Mama! Mama! Wow, Merry Christmas! Ay, son! Love you. Sinay, Merry Christmas! Thank you, Tita. My buddy. Jenny! Di ba meron pa, John? Na? To my dearest, beautiful, sexy, caring, Oh. loving, and generous, my one and only ate! Lahat na lang. Wala! Wala! Ma! Meron pa! Oh, sige na! Ay, parang sa ano pala. Dito na lang sa extension. Ate Len! Ate Len! Walang hangin doon. Naka-video all the way ka? Hindi, putol-putol lang. Dito matatransfer. Ate Len! Ay, ni Lola. Ano na bang liliwanag pa dyan? Liwanag naman yun. Oh! Kay Mama ulit! Ang dami yan. Ilan na yan? Dami na yan ah. Wala nang thank you, ma. Welcome na lang, ha? Jenny! Hindi ko na video. Merry Christmas! To my Jenny ko! Wala pa. Merry Christmas! Johanna. To my kuya niya! Kuya niya! Tito Johanna. Kuya niya! I played the mine. Ah, Merry Christmas kuya niya! Merry Christmas! Mama! Merry Christmas! Mama, dito yung mga gift. Ay! Marlene! Thank you! Merry Christmas po! There's this is Ay, shiny. Ruel! Ruel! I get for the food. Buksan mo na lang kaya yung pinto. Buksan yan. Leave it open. I make this all. Juliet! Joko! Ulit, ilan yan? Tiga ano lang? 7 seconds? Are you sure? Wala na. Wala na daw. Ah, Makong, Merry Christmas! Kanina. Oh. Merry Christmas! Stop mo na ulit. Hindi basa ka na. Hindi ka ba iskal? Joko! Coffee right here.
Ito ang my favorite thing. Junet! Sino nga naman makabasa niyan? Sakit kasi yung kamay ko eh. Isn't it? Oh! Dali! Tapos ako tayo. Ay, ano ba to? I can't go this place yet. It's got America. Mama! Uy, ang daming gift ni Mama. Ang dami yung gift Mama! siya. Mama! Oh my gosh, Lola. Ang dami kong gift. That's sure. Dami kong Mama! Oh my God. Kasi truck-truck. Truck-truckan daw yung isa. Okay na. Ilagay mo yung Meron po kaming isang Santa Claus na nakatago sa Christmas tree. Oh! Ang daming gifts! Oh my gosh! Parang Santa Claus si Mama. ito pala, Oh. Wow, mukhang madami yan ah. Mama, paano mo bubuksan yan? Dami mong gifts. I just hear this door. Oh, doon there. So, Hi! Thank you! Throw it. I did to the other side. Sino? Kayo nung anak yan. Oh! Thank you! What is that? Wala ka pa kay. Wala ka sa akin yan? No! Sa akin yan? No! Jeanette. Kita ba? Sa boyfriend mo nawawala. Bakit? Bubuksan niyo itong nakapulos ko niya kung ayaw niya. Ibalik pag ayaw. Bubuksan niyo yan. Kapag ayaw, ibabalik. Saan suwaka Oh, Merry Christmas! Ulit, kiss, 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 kiss. Wow! Okay. To JD Pot. Love, Mama, Dad. Wow. Ay, grabe! Ay, grabe! Mama, secret yon, walang nakakaalam doon, ma. Hindi, si Mama. Oh. Ay, sorry. Oh. Wow. It's not you, Nika. How many times? How many times? It's not you. Julie! Yay! Grabe siya. It's a blank. It's a blank. Okay, sa akin na lang yan. Depoy! Merry Christmas, Depoy! Yeah, sinong nabunod mo? Regalo mo? Sino? Family forever.
Yan yung nabulat mo, Family Forever. Sino si Family Forever? Family forever. Jen! Mama! Ay! Ako yun. Ikaw ba? Ako yun. Ito eh. Ako yun. Kaya nga akong pumili eh. Ako yun yung nagbayad. Oh my God. Oy, sabi! Hindi na. Alam na ako yung nabunot niya. Oh, wala pa yung hiya. Kayaan mo. Hindi mo alam siya yun? Hindi ko na alam. Excel na. Hindi naman Excel si Jen. Kasi double XL siya. Ang nabunot ko, Wish. Wish? Wish? Wish yung nabunot ko, yung Belo daw. Sino si Wish? Wish? Sino pala yun? Kaya pala nakakatawa, kuya. Ang code niya si Wish. Nakalimutan niya. Mahilo pa siya ng Wish. Wish. Si ano, si Bagsik. Bagsik. Ang kasa na kasi bagsik ata. Wow. Join! Apo siyaw. Wow! Ano yan? Wow, dami na sapatos ni Mother Earth. May knockout. May knockout. Knockout. Ano to, kuya? Matira matibay? Matira matibay? Kuya, wow, smile! Bye! Bukas ulit. Bakit pa, bye-bye. Isang smile dyan. Next year, meron na yan. Kita sexy. Ay, sige naman, babae, yan ang gusto ko. Sila pa ang mga hindi umiinom kasi po may allergy po sila sa alak. Malalasing si Joko. Ano eh? Oh my God. Sleepy. Sa phone mo. Ha? Paano? Oh, it's so cute. Oh, ang cute na na. Thank you. Wow. Often I'm upset.